हाय फ्रेंड जय जगन्नाथ जीआरएस नियुक्ति रे अप्लाई करिसेंती अपेक्षा रे अछंती तेबे आपणकर अपेक्षार अंत घटी ओडिशा रे अनेक जिल्ला रे जीआरएस पदवी पई प्रथम मेरिट लिस्ट कट ऑफ 22 जारी करा जाय एथर 50% थिले मध्ये आपणकर सिलेक्शन हे पारिबो प्रथम लिस्ट रे बहुत पिलांकर ना कटि जाईची कोथि पई कटिची ता मध्ये जाने तापरे मु कहिबे आपण सिलेक्शन लिस्ट तापर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन केबे हेबो प्रत्येक जिल्ला रे ओ जो जिल्लार कटअफ आसी ना तार कटअफ केते रहिबो एवं केते केबे आसीबो ओ 2023 रे सबुठु कम कटअफ केते रहितला एवं सबुठु कम कटअफ क्यों जिल्लार अछि चलंतु देखिबा पूरा इनफॉरमेशन प्रत्येक जिल्ला पई भिन्न भिन्न डेट रहिछि एटारे आपण ऑफलाइन मोड रे आवेदन करि पारिबे एही नियुक्ति रे उभय पुरुष एवं महिला आवेदन करि पारिबे एवं सबुठारो गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि आवेदन शुल्क एटारे निया जाउ नाही आपण कोनोसी भी ब्राउजर को जाई एटारे जो लिंक अच्छी ताकि टेस्ट कर पारे देखो मुझे टेस्ट कर जगार मालकानगिरी मुझे चेक करने चाहूँगी ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଅନୁଗୁଳ ବଲାଙ୍ଗୀର ଯାହା ବି ରହିଛି ସେଠାରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାର ନାମ ଲେଖି https ମାଲକାନଗିରି ଅନୁଗୁଳ ଯେଉଁଟା ବି ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଅଛି ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କିନ୍ତୁ ତାର ୱେବସାଇଟ୍ ଆସିଗଲା ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାର ବି ଏମିତି ୱେବସାଇଟ୍ ଆସିଯିବ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଉଛି publication of provisional valid list and provisional reject list with region of contractual agreement of CRS under MAGNREGA of मालकानगिरी डिस्ट्रिक्ट कंतु आसीगला तो देखंतु तळे होम रिक्वायरमेंट देखंतु टाइटल पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल वैलिड लिस्ट एंड रिजेक्ट लिस्ट फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट तो आसीगला यहाँ पर आपण देखिपारे देखंतु डिस्क्रिप्शन जो अच्छी रिजेक्ट किंतु मैं आपको देखे दूची बहुत सारा रिजेक्ट हो जाए देखंतु लिस्ट लिस्ट देखंतु प्रोविजनल वैलिड लिस्ट प्रोविजनल रिजेक्ट लिस्ट पार्ट 1 पार्ट 2 प्रोविजनल रिजेक्ट लिस्ट सेकेंड देखंतु प्रोविजनल थार्ड लिस्ट भाई मैं कही एथर बहुत सारा रिजेक्ट हो जाए कौन रिजेक्ट होती भी आम जाना परंतु प्रथम डाउनलोड करना प्रोविजनल वैलिड लिस्ट बंधु डाउनलोड कलापर आपण सामने देखो देख बंधु मालकानगिरी आसी जाए किंतु मालकानगिरी अच्छे नोटिफिकेशन अच्छे देखो www.malkangiri.odisha.gov.in जे आप अप्लाई करेंगे देखंतु तारे आसीगला कौथि पाई आपण मानकर रिजेक्ट होई रही बंधु कौथि पाई आपण मानकर रिजेक्ट रही आपणकर कौथि पाई रिजेक्ट होती तमें चलतु देखा ओवर एज 45 थिला 45 टू ऊपर जदि हो जाइए आपण एज वे रिजेक्ट
ହୋଇଥିବ। ଏବଂ 2ରେ ଅଣ୍ଡର ଏଜ୍, ଯଦି ଆପଣ ଅଣ୍ଡର ଏଜ୍ ରହିଛନ୍ତି ମତଲବ 18 ବର୍ଷ ଥିଲା, 18 ବର୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କମ୍ ଅଛି ତେବେ ମଧ୍ୟ ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଓ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇନ୍ CHSE, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ CHSEର ନାହିଁ ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଥାଇପାରନ୍ତି। 4 ନମ୍ବର 0 ଲେଭେଲ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଯଦି କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରୁ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଥିବ। ତାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ଓ ଲେଭେଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯେଉଁ PGDCA କରିଥାନ୍ତି ତାହା। PGDCA ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସଂସ୍ଥାରେ କରିଥିବେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତାହା ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ହେବ ନାହିଁ, କେବଳ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ହେବ। ଆଗରୁ ହେଉଥିଲା ଏବେ ହେଉନାହିଁ। ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଯଦି ଆପଣ ଅଦର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ଓ ସେଠାରେ ମାଲକାନଗିରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ନିଅନ୍ତୁ କି ଆପଣ ଅନୁଗୁଳରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ମାଲକାନଗିରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଯିବ। 6ରେ ନଟ୍ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ରେସିଡେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ 5 ଇୟର୍, ଆପଣଙ୍କ ରେସିଡେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ 5 ଇୟର୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ତାହା ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ରେସିଡେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। 7 ନୋ ରିସିପ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଦେଇନଥିବେ ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଯିବ। 8 ନମ୍ବର କ୍ଲାସ୍ VII ପାସ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଆପଣ କ୍ଲାସ୍ VII ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଯଦି ପାସ୍ କରିନଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ 9ରେ PGDCA ବିଫୋର୍ କମ୍ପ୍ଲିଟେସନ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ will not be allowed। PGDCA ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଓ ଆଗରୁ PGDCA କରିଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ହେବ ନାହିଁ। 10ରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରିସିଭ୍ଡ ବିଫୋର୍ ଦ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ସବମିସନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଡେଟ୍ ଦେଖାଇଲି ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ମତଲବ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି ପୋଷ୍ଟରେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆସିଗଲା, ସେମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ମାଲକାନଗିରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ST ପିଲାର କିଛି ଏଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 27 ଇୟର୍, 3 months 70 days। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାର ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ଇନ୍ 1997ରେ ହୋଇଥିଲା। ଟୋଟାଲ ମାର୍କ 600 ମାର୍କ, ସେକେଣ୍ଡ ଇଂଲିଶ ନ୍ୟାସନାଲ ମାନେ 82.7% ଏହାର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି। NIOS ଟିମ୍ରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି। ଆଉ ITI NIOS ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମର ଇଏ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ରହିଛି 82%। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ 48%ରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି। ତାର ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି ଆମର SCBCରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। 48% ଦେଖନ୍ତୁ SCBC ଥିଲା। ଇଏ ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି ଓ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ବି ୟାର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ SC କ୍ୟାଟାଗୋରୀର ପିଲା, ୟାର 56.83% ଅଛି। ସାଇନ୍ସ ଇଏ टीम बिलंग करुच्ची। देखो OKCL
पाखे सर्टिफिकेट अच्छी ठीक अच्छे सिलेक्शन हो जाइए देखो पुणी गोटे एससी पिला 47.66% रही साइंस स्ट्रीम रु बिलोंग करुच्ची MCC सर्टिफिकेट अच्छी ये देखु पुणी एससी पिला यार 53.50% रही आर्ट्स पिला ये OKCL सर्टिफिकेट अच्छी आपण मैंने OKCL रे जदि करें भैलिड हे आपण मानक मुझे कहीदेली कौन आप रिजेक्ट हो पारती सब सिलेक्ट हो SCBC 52% देखु SC 51% SC रु CBC कम अच्छी आपको प्रथम देखी ये देखो SCBC देखो 48.83 SC देखो 82 48.83 50% मुझे आपको कही परंतु 48.83% सिलेक्शन परंतु मुझे आपको देखे दूसरी गोटे डाउनलोड करके रिजेक्ट देखो क्लिक कलापर डाउनलोड करवा आपको देखिए तो रिजेक्ट लिस्ट आसीगला आपको सामने रिजेक्ट लिस्ट बनतु आसीगला आपको सामने बरे नहीं जी जो आपको मुझे देखी मेंशन अच्छी रिजेक्ट देखो कौन रिजेक्ट जना तो ये यांकर देखु आर्ट्स स्ट्रीम रु बिलोंग करुँच देखो नॉट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन अंडर एनी यूनिवर्सिटी तो मुझे जो कही PGDCA ये पाखे जो रही है जो कंप्यूटर सिस्टम माने सेठारे ये पैसा दे पारती से हुई ना अच्छे आपण मैंने भी सेठारे करूँ ना तो नाई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी रही करूँ देखो तो ये भी PGDCA फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन ये भी रिजेक्ट हो मेंशन हो ना बाकी रिजेक्ट होती ये भी बीटेक सर्टिफिकेट नॉट सबमिटेड देखो बीटेक सर्टिफिकेट कहते बीटेक बोली एप्लिकेशन जो अप्लाई कला टाइम रे कहते बट बीटेक सर्टिफिकेट सबमिट करना रिजेक्ट होती PGDCA फ्रॉम एनी ये देखो तो पुणी से प्रोब्लेम ये करना PGDCA कौन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अच्छी ये देखो तो ग्रेजुएशन कास्ट सर्टिफिकेट नॉट सबमिटेड PGDCA देखो तो प्रोब्लेम ग्रेजुएशन कास्ट सर्टिफिकेट देखो आप जो फॉर्म अप्लाई कला टाइम रे आप ग्रेजुएशन सिलेक्ट करेंगे से ग्रेजुएशन सिलेक्ट बुझे ना या +2 पास होता अच्छी देखो PGDCA नॉट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी देखो तो यहाँ भी रिजेक्ट हो जाए रिजेक्ट देखो देखा बहुत सारा जो रिजेक्ट होती PGDCA मुझे बहुत सारा जो रिजेक्ट होती देखो पुणी PGDCA बहुत सारा PGDCA जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी करना मैंने जो मैंने करुँच कंप्यूटर आप रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी रु करें अच्छी जो
यूनिवर्सिटी रही प्राइवेट यूनिवर्सिटी रही गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी रही गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो रही प्राइवेट रही रिकग्नाइज होता कथा गवर्नमेंट बंधु पुणी ये रिजेक्ट हो जाकर रिजेक्ट हो बंधु रिजेक्ट भी रिजेक्ट आवश्यक डॉक्यूमेंट दशम एवं द्वादश मार्कशीट एवं प्रमाणपत्र ग्रेजुएशन जदि करी थांती तेबे ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट जदि एक्सपीरियंस अच्छी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ कास्ट सर्टिफिकेट आधार कार्ड और वोटर आईडी किंबा ड्राइविंग लाइसेंस Like, comment, and subscribe.